बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी लिव लाइफ। आप लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें होंगी खुशी से रिलेटेड। किसी को अचीवमेंट हासिल करने के बाद खुशी होती होगी, किसी को कोई स्किल सीखने के बाद खुशी होती होगी, किसी को जिम करने के बाद खुशी फील होती होगी और किसी को पास होने के बाद खुशी फील होती होगी। तो इस तरह की कई एग्जाम्पल्स हैं, कई तरीक़ों से हमें खुशी नसीब होती है, फील होती है। कुछ चीज़ें खा के खुशी फील होती है, कभी हमारी अपनी मन चाही ख्वाहिशात पढ़ने के बाद खुशी फील होती है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि खुशी का जो एसेंस ऑफ सोर्स क्या है, वो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जिसको पैसे कमाने के बाद खुशी मिलती है, लेकिन जो इसके बरक्स दूसरा अमीर इंसान है, उसके पास इतनी दौलत होने के बावजूद खुशी नहीं होती। तो ये एक जर्नल सा केस है। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसके ऊपर हम पाना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो चीज़ें होती हैं उनको खुशी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बीच में एक सच्चाई छुपी हुई है रिगार्डिंग योर हैप्पीनेस। अगर हम उन लोगों की भी बात करें, काफ़ी सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो सैड रहते हैं, जिनको दुख है किसी न किसी चीज़ के खोने का, किसी न किसी चीज़ के चले जाने का, और वो अपने उस दुख को अपने अंदर समा लेते हैं। खुद को फील कर रहे होते हैं कि दे आर अनहैप्पी इन लाइफ। सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं, सैड बातें कर रहे होते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी जिंदगी है वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाती है। तो सवाल ये है कि मेरा आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या है खुशी? क्योंकि अभी आपने देखा है कि जब हम कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनकी अचीवमेंट में हमें एक टेम्पररी खुशी मिलती है, जबकि वो खुशी उन लोगों को भी सेम होनी चाहिए जिनके पास वो ऑलरेडी है। लेकिन ये सच नहीं था। फिर दूसरा हमने देखा खुशी से रिलेटेड कि वो लोग भी खुश नहीं रहते जो लोग कुछ खाते पीते हैं या टेम्पररी कोई चीज़ गेन कर लेते हैं। तो हमें अब सीखना यह है कि हमारी खुशियों का एसेंस क्या है। क्या है वो चीज़ें कि हमारे पास सारी चीज़ें अगर हों भी और कोई चीज़ हमें मिले या ना भी मिले, हम खुश रह सके। ऐसा क्या सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है जिसे हम कह सकते हैं? तो वो आपने, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले, अगर आपने अपने कैरियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, विजडम्स और लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं चलता हूँ उस हैप्पीनेस के सोर्स की तरफ। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो और मैं तुम्हारी नेमतें डबल कर दूंगा, दो गुना कर दूंगा। तो अल्लाह ताला जो कुरान पाक में ये फरमा रहा है कि तुम शुक्र अदा करो और मैं तुम्हारी नेमतें दो गुना कर दूंगा, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। अल्लाह तबारक ताला इस वीडियो में हम सब इंसानों से बात कर रहा है और हमें एक चीज की तरफ मुसलसल इशारा दे रहा है कि हम शुक्र अदा करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुक्र गुजारी ही सिर्फ वो चीज है जो अगर हम अपनी जिंदगी में, अपनी आदत में, अपने बिहेवियर में अपना लें तो हम खुश रह सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की किसी चीज के अंदर, किसी ट्रिक के अंदर, किसी सक्सेस जीतने के ऊपर और अचीवमेंट के ऊपर आपको टेम्परेरी खुशी मिलेगी। जो कि परमानेंट खुशी का सोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी में है। आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर जब शुक्रगुजार हो जाते हैं कि या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचना चाहते हैं, तो आप लोगों के अंदर की जो खुशी है वो डबल हो जाएगी। अब काफ़ी सारे लोग, इसमें मैं एक आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का ज़रा सामना करवाऊंगा। काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हम शुक्रगुजारी करेंगे और हमें फीलिंग आ जाएगी, हम हैप्पी फील हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
جب تک آپ شکر گزاری کو اپنے دل سے نہیں آزمائیں گے، اپنے دل سے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ان کا شکر گزار نہیں ہوں گے، تو آپ شکر گزاری کو اپنا نہیں رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ابھی ہم اس ویڈیو میں ایک ڈیمونسٹریٹڈ پریکٹس کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری کرنی کیسے ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے کہ یا اللہ پاک، میں تیرا دل سے شکر گزار ہوں، تو نے مجھے سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ اور پیر دیے گئے ہیں۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد شکر گزار کریں کہ میں کتنا صحت مند ہوں، کہ صرف تو نے مجھے سانس لینے کے لیے ناک دی ہے۔ اس چیز کو آپ ایک بار نہیں 10 بار دہرائیں اور فیل کریں اپنے پورے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنی روح تک جانے دے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو 10 20 30 40 لاکھ نہیں بلکہ کروڑ بھی دیے جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے گردے اور اپنی آنکھیں دی جائے، تو آلموسٹ سب لوگ منع کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں سے آپ نے اب گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کرنی ہے، شکر گزاری کی پریکٹس کرنی، اپنے دن کے اندر اس کو اپنی عادت میں لے کر آنا ہے۔ کیونکہ آپ نے ویڈیو میں ایک بات سمجھ لی، سن لی، ٹھیک ہے، اب آگے ویڈیوز دیکھیں گے، اسکرول کریں گے، پھر نیکسٹ چیزیں چلیں گے اور یہ ویڈیو بھول جائیں گے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو اپنی عادت کے اندر لے کر آنا ہے۔ جب بھی آپ روز صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے میں آپ نے سب سے پہلے اپنے دل سے شکر گزار ادا کرنی ہے، ایک گہری سانس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو لے کے کہ اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اور دن جینے کی اجازت دی۔ مجھ سے بھی پہلے کافی سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ان کو آج کا سورج نصیب نہ ہوا، تو میں کتنا خوش قسمت ہوں، اور یہ تیری رضا الہی ہے کہ تو نے مجھے ایک اور دن جینے کے لیے دیا۔ آپ نے اگر اس عادت کو ڈیلی بیسس پہ اپنا لیا کہ صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے آپ شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دن میں جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اس کے لیے شکر گزار ہونا شروع کر دیں۔ بار بار آپ دہرائیں کہ اللہ پاک، میں تیرا کتنا شکر گزار ہوں، میرے پاس ایک گھر ہے، سم ٹائم کرائے کا ہی صحیح لیکن ایک گھر ہے، میرے پاس ایک اچھی گھڑی ہے، میرے پاس ایک اچھی بائک ہے، میرے پاس ایک اچھی سائیکل ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ جب آپ اپنے پورے دل سے اور اپنے اندر اچھا سے اس بات پر غور کریں گے کہ میں ان چیزوں کا شکر گزار ہوں، تو وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام نعمتوں کے اندر نعمتوں کو انکریز کر دے گا، ان کو 2 گنا 4 گنا 8 گنا زیادہ بڑھا دے گا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے، اپنے دل سے اپنانا ہے۔ آپ اپنے لیے ایک پیپر کے اوپر لکھ کر رکھیں کہ آئی ایم تھینک فل ٹو آل مائی تھنگس دیٹ آئی ہیو ہیپن ان مائی سائٹ، آئی ایم اے لاٹ آف تھینکس ٹو آل تھنگس۔ آپ بار بار افرمیٹیو کریں، خود کو یاد دلائیں۔ جب اس طرح سے آپ شکر گزاری کرتے رہیں گے تو آپ کی نعمتیں بڑھیں گی ضرور۔ تو یہ میری ایک ویڈیو کا مقصد تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، کہ جس سے آپ لوگوں کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہو، آپ کے نظریے کے اندر چینج آئے، آپ کا نظریہ اور دل جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، کائنڈ ہونا چاہیے۔
प्यार वाला होना चाहिए, लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। तो जब आपका इस तरह का नज़रिया हो जाता है लोगों से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो फिर आप ज़िंदगी की रेस में और तेज़ भी दौड़ते हो, और जो आपका फ्यूल होता है वो खुशी वाला है, उसमें भी तेज़ दौड़ते हो। तो इस तरह की मैं कई वीडियोस और बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी बात से मुतासिर होके और कुछ बात मेरी फ़ायदे की लगी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की हम लर्निंग और ग्रोथ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व और एक्सपीरियंस की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।